Okay, Sunday ganap guys. So ito madaling araw na to, mga launa ng madaling araw, nag-meal prep ako. Tapos kinabukasan, natulog ako tapos pagising ko fasted state, nag-check-in ako kang coach, Darrell Maquinano. Tapos uminom ako ng supplements kasi magpa-fasted cardio ako. Uminom ako ng supplements, vitamins, and fat burners. So yun, nag-steps muna ako kasi magpapa-haircut ako eh. So yun, naglakad ako para steps na rin. So naka 1,300 ako papuntang mall sa Robinsons Galleria. So yun, nasa barbershop na ako. Nagpa-haircut muna ako. Tapos pauwi na ako, naka-2K ako dyan. 2 kilometers, so mga ano yan, 3K steps yung nagawa ko. Tapos pag uwi ko, naligo ako, tapos uminom ako ng pre-workout, kumain ako, tapos nag-stretching na ako, nasa gym na ako. So yun, push day ako ngayon, push workout. So yan, stretching muna para iwas injury. Tapos unang ginawa ko sa chest is incline dumbbell press. Yan, per set, lightweight. High reps, tapos drop set yan guys. So, yan, flex, grabe. Tapos, second set na ako guys. Nagdagdag na ako ng weight dyan. So, yan, mga 10 to 12 reps, still failure yan guys. So, yun, flex naman, grabe. Ang sarap ng pump. Tapos, after ng dumbbell guys, nag-incline bench press Smith machine ako guys. So yan, per set ko yan guys. So mga 60 kilo yung binuhat ko dyan. So yan. Tapos after ng incline, nag-flat na ako guys. Flat bench press Smith machine. Yan. Tinamihan ko yung ano dyan guys. Yung reps dyan. Tapos, yun, second set, nagdagdag ako ng 20 kilos, guys. Magkabilang 10 kilos. So, yun. Grabe, ang bigat na, guys. Wala akong lakas kasi nakaprep ako eh. 6 weeks out before my competition, guys. First competition ko. Tapos, after ko sa Smith machine, guys, nag-cable chest fly ako, guys. So yan, grabe, slow and controlled yan guys. Grabe, ramdam ko talaga yung pump sa chest ko guys. Kaya isa to sa pinaka-paborito kong workout sa chest guys. Kita mo naman yung chest ko. Grabe, ramdam ko talaga yung bawat squeeze, bawat reps. Yun, dyan nag-pump yung chest ko guys. So yun, after flex, yan, men's physique posing guys. Tapos yun, flex. Yan. So, excited na akong sumampa guys. Malapit na yung competition ko. 6 weeks out na lang. Tapos yun, nag-flex sa salamin. Mirror video. Yan. Grabe. Tapos ang ganda pa ng damit ko guys. From ano yan, Sampayan ni Puppet. Yan yung merch niya guys. Tapos after ng chest guys, so push day ako guys. So nag-ano ako, nag-shoulder. Yan. So, nag-Smith machine shoulder press ako dyan, guys. So, yan. Lightweight lang yan, guys. Tapos, high reps lang. Pump lang sa shoulder. So, yan. After ng set, nag-flex. Tapos, yun. Rekta na sa, guys, lateral raises. Yan. Tapos, front raise. Tapos, flex. Hindi ko talaga maiwasan na hindi mag-flex guys kasi grabe ang sarap guys pag naka-cuts ka, pag naka-competition prep ka guys kasi tuyo ka eh. So yan, ang ganda ng physique mo guys. So yun, pinaghirapan mo yan eh, kaya i-flex mo, di ba? Grabe yung disiplina mo, grabe yung sakripisyo mo, gastos mo, kaya yan guys. Kaya huwag kayong mayang i-post yung physique nyo guys kasi pinaghirapan nyo yan. So yun, after guys, nag-tricep na ako guys. Rope tricep push down guys. Yun, tapos flex ng tricep. Yan, grabe. Tapos yung jawline din, plenex. Tapos straight bar, tricep push down guys. Yan, tapos after nag-flex na ako ng pisik guys. So yan. Yan guys, practice ako ng posing ko guys. Sa sa men's physique competition ko guys.
So, yan yung flow guys. Tapos, minamaster ko pa. Yun, para maganda yung flow, malinis. So, yun, more improvement pa guys. Hindi pa yan. Mas i-improve ko pa yan. Tapos yun, another angle guys. Mirror video guys. Yan, ang ganda ng ilaw, lighting guys. Yan, ang ganda ng pisik guys. So, yan, 6 weeks out pisik yan guys. So, meron pa akong 6 weeks para mag-prep. So, mas tutuyo pa yan guys. So, yan. Yun, abdominal guys, flex. Tapos, shoulder, chest, lats, yan. Tapos, after nyan guys, tapos na ako, kumain na ako ng post-workout meal. Yan. Ano yan guys, isda, tsaka itlog guys, hinalo ko. Ang sarap guys, napaka-solid. Tapos, nagbihis na ako guys, naligo ako kasi magsisimba ako guys. So yun, ready na ako guys. Yung polo ko, nabili ko sa TikTok. Tapos, on the way na ako sa church guys, sa Victory Church BGC. So yun guys, ang sarap sa pakiramdam guys, magsimba. Tapos, after guys, nag-copy ako sa Harlan plus Holden. So, yun, nag-order ako dyan, guys. So, yun, nagbayad na ako. Hintay ako ng order ko. Tapos, yan, inom ng coffee, guys. Ano lang, guys. Bali, me time. Sunday me time. So, yan, guys. I-bake nyo yung sarili nyo, guys. So, yan. Outfit check, guys. Kasi ipopost ko tong yung outfit ko sa TikTok guys, kasi nilagay ko yung link ng doon, polo shirt. So yan, another angle na naman. Wala na yung kape, ubus na. So yan. Tapos pag uwi ko guys, nagluto ako ng chicken breast guys. Nag-meal prep na naman ako. Yan, meal prep para may makain ako this week. Yun, tapos yan yung na-prep ko guys. 2 kilong manok yan guys. Tapos after ko mag-meal prep, nag-cardio ako guys. Yun, mga 10 PM na. So, yun lang, bye-bye.